வளர்ந்து பெரியவன் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த புலியூருக்கே காவல் தெய்வம் புலிமுருகன் தெய்வம். ஆனா என்ன பண்றது, முருகன் இப்ப இங்க இல்ல. இந்த ஊர் ஜனங்க முழுக்க அவனுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு இருக்கு. முருகன் இப்ப எங்க இருப்பாரு? அது ஒரு பெரிய கதை. கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி முருகன் தம்பி மணியோட கூட்டாளிங்க மலை ஏறி இந்த പുലിയൂർക്ക് വന്നാங்க. ഇനി എത്ര ദൂരം കൂടി പോകാനുണ്ട് ചേട്ടാ? ഒരു 10-20 മൈലൂടെ പോയാൽ മതി. കാട്ടാനിയാ? കാട്ടാനുണ്ടോ? ഒരു 7 മൈലൂടെ ആനയുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ആനയെ പേടിക്കണ്ട. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പുലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വരയൻ പുലി. അതിന്റെ മുന്നിൽപ്പെട്ട പിന്നെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല. അതെന്താ? കൊല്ലുന്ന ഉറപ്പല്ലേ, പിന്നെന്തിനാ പേടിക്കുന്നേ?